Ya, diha nang kay istorya kay mama. Na mama, mayong gabi. Ina. Ima. Na, ana ba? Ano? Mayong gabi, ima. Di ima. Ano? Nag-unsa ka, nag-work. Ina. Usa ka madya. Ina, nagkaon na si Kiana. Naunya na. Wala pa. Na, dalapan. Dalapan. Ay, pag ana kay makita imong lubot sa video. Ingin sila, oh, kita lubot ni Kiana. Ina, ato ta sa mall, ma. Ina. Atumol tama. Na, uli na trip. Ulit dire. Ina, si ato mall. Atumol. Atong ingon nimo pa, jumping ka dito. Jangbeng. Na ina si mama nimo. Ma, jangbeng yan ha. Sa mall. Mall. Na, bye-bye na. Bye ma. Good night. Gina, good night. Gina.